बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी यार पर। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, नॉलेज डाइवर्सिटी की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद पर नाज़रीन हमने ये फ़ैसला किया है कि आपका रिश्ता कलम और किताब से मज़ीद मजबूत तर कर दिया जाए, और इसलिए हमने जो आज की वीडियो में मौजू चुना है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात की जाए तो ये इस नज़रिए पे खड़ी है कि अफराद अपना मानी खुद तामीर करते हैं, खुद बनाते हैं अपनी खारिजी दुनिया से इंटरेक्ट करके, और ये मानी जामिद नहीं होता, वाहिद नहीं होता, मुतफ़िक़-अलैह नहीं होता, बल्कि ये माया जिस्म की मानी होता है, और इसकी बहुत सी वजाहतें होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च ये समझने की कोशिश करती है कि ये इंटरप्रिटेशन, ये वजाहतें किसी ख़ास ज़मानो मकाम में क्या हैं, यानी अफराद अपनी खारिजी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनका तजर्बा क्या है, और उनके तई उनकी खारिज की दुनिया का मतलब या मीनिंग क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसे बच्चे की बात करें अपनी रिसर्च में जो कि किसी केयर या स्पेशल एजुकेशन की सेटिंग में प्लेस किया गया हो, उसकी प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चे की दुनिया या उसकी प्लेसमेंट का मतलब बच्चे के लिए क्या है ये समझना ज़रूरी होगा। यानी बच्चे का पर्सपेक्टिव देखे बगैर आपको ये तमाम की तमाम बात क्वालिटेटिवली समझ नहीं आ सकती। और जब आप सिर्फ बच्चे के पर्सपेक्टिव को सिर्फ और सिर्फ बयान करते जाएंगे तो इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च की इंटरप्रेटिव अप्रोच का नाम देंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च की इंटरप्रेटिव अप्रोच के बाद मैं बयान करूंगा सोशल क्रिटिकल थ्योरी। जी हाँ, ये एक लेंस है और इस लेंस से आपको बहुत सी दीगर मालूमात भी समझ में आएंगी कि अफराद के मानी की तख्लीक के अमल में कौन से खारजी अवामिल या कौन से सोशो पोलिटिकल चीज़ें असरअंदाज होती हैं वो आपको साफ दिखाई देंगी। और अगर हम इसे केयर की सेटिंग में बच्चे की प्लेसमेंट की मिसाल के ज़रिए समझें तो सोशल क्रिटिकल थ्योरी ये हमें बताएगी कि केयर की सेटिंग के साथ किन लोगों के मफादात वाबस्ता हैं, यानी ये सेटिंग किन लोगों की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अच्छा, अब बात बड़ी पेचीदा हो गई है और ये मैं ग्रैम्शी की मिसाल के ज़रिए, ग्रैम्शी एक इटालियन फ़िलासफ़र है और उसकी मिसाल के ज़रिए अब मैं ये बात आपको समझाऊंगा। ये ग्रैम्शी कहता है कि लैंग्वेज का रोल बहुत ज़्यादा हेजिमनिस्टिक है, यानी ये एलीट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है लैंग्वेज, और बज़रिया आइडियालॉजी जिसके दो पार्ट होते हैं आइडियालॉजी के, एक पार्ट होता है फ़िलासफ़ी और दूसरा पार्ट होता है कॉमन सेंस। तो ये एलीट के मफादात को के बयानिए को एक कॉमन सेंस की शक्ल दे देती है। यानी मिसाल के तौर पर इस ताकत को मानना बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इस तरह के बिलीफ की तामीर करती है। और ये कि सोशल क्रिटिकल थ्योरी इस बात का भी मुताला करती है कि ताकत और इस्तेसाल का खेल कैसे वक़्त होता है और इसके मफादात किन से जुड़े होते हैं। ये तमाम बातें सोशल क्रिटिकल थ्योरी की अप्रोच के ज़रिए से सामने आती हैं, और इस सूरत में हमारे पास बहुत सी चॉइसेस
ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک اپروچ آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے فیمنسٹ اپروچ۔ فیمنسٹ اپروچ کی صورت میں ہم ریسرچ پارٹیسپینٹ کو انوالو کرتے ہیں، اور اس قسم کی ریسرچ میں ہمارے پاس امپاورمنٹ کا بھی ایجنڈا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم پارٹیسپینٹس کو اور اس طرح کے دیگر معاشرتی طبقات کو امپاور کرتے ہیں۔ سوشل کریٹیکل تھیوری کے 2 سب لینزز ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ فیمنسٹ اپروچ جو ہے وہ جینڈر کے ایشوز کو زیر بحث لاتی ہے۔ اسی طرح جو معاشی طبقات ہیں، اونچے معاشی ناہمواریاں ہیں، ان کی اسٹڈی کے لیے ہمارے پاس مارکسسٹ اپروچ اویلیبل ہے۔ لیکن ایک بہت سارے رائٹرز نے، خاص طور پہ ایک رائٹر کارکر نے یہ لکھا ہے کہ ڈسیبلٹی واحد ایک ایسا مارجنلائزڈ گروپ ہے جس کے لیے کوئی سب لینز اویلیبل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ذیلی طور پہ بتاؤں کہ مائیکل اولیور جو کہ ڈسیبلٹی اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 2019 میں۔ انہوں نے ڈسیبلٹی کو اسٹڈی کرنے کے لیے مارکسسٹ لینز کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا جی، کوالٹیٹیو ریسرچ کا ایک اور فلاسافیکل سٹانس جو اویلیبل ہے وہ ہے پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ اسٹرکچرلزم۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا استعمال اس صورت میں کوالٹیٹیو ریسرچر کرتا ہے جب کہ اسے حقیقت کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یعنی کوالٹیٹیو ریسرچر جب یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس کا جو معنی ہے، جو اس کی سوشل ریالٹی ہے، وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور کیا اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی کنسٹرکشن، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے ویڈیو کے شروع میں کہ یہ کنسٹرکشنز کی وضاحت کرتی ہے۔ تو جب ہمیں ریالٹی کی کنسٹرکشنز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تو اس قسم کی اسٹڈی کو ہم پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ اسٹرکچرلزم کہتے ہیں۔ ایک رائٹر ہیں برونر، وہ اس بات کو مزید واضح کرتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے وہ کثیر الوجہات ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ریالٹی کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اور یہ اوپن ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، اور ہر پہلو میں اس کے پہ سیاست یا دیگر مقاصد چھپے ہوتے ہیں۔ تو جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ ایسی جہتوں کو الگ الگ کرتا ہے اور ان کے انالیسس کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہے۔ تو اس تمام وضاحت کو، اس تمام ڈسکورس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کی صورت میں جانتے ہیں۔ اور اپنی یہاں تک کی ویڈیو کے اعادے کے لیے ہم لیتھر کو کوٹ کریں گے، جو کہتا ہے کہ اگر ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے، صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنی تحقیق لکھ رہے ہیں تو اسے انٹرپریٹیو اپروچ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایمنسپیشن یا ہیومن رائٹس کے پھیلاؤ کے لیے ہم اپنی تحقیق کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو اسے سوشل کریٹیکل تھیوری کے انڈر لا کر ہم اپنی تحقیق کو ایک نام دیں گے، یعنی اس اپروچ کو سوشل کریٹیکل تھیوری کہتے ہیں۔ اور اگر ہم ڈی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ڈی کنسٹرکشن کو آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا، میری ڈسیبلٹی کے فیلڈ کے ساتھی جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے کہ ڈسیبلٹی ایک سوشل کنسٹرکشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشن مختلف ادوار میں، مختلف حکومتوں نے، مختلف معاشروں نے ڈسیبلٹی کی موجودہ ڈیفینیشن کو تعمیر کیا ہے۔ اگر ہم اس کی تحقیق میں جائیں، اس کو جاننا چاہیں تو ہم الگ الگ ادوار میں، زبانوں میں جائیں گے، کون کون سی لینگویجز
यहाँ पे आई, हमारे खिते में कौन कौन सी हुकूमतें आई, उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग करके हम देखेंगे। इस तमाम अमल को डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इस अमल को करने के लिए हमें जिस क्वालिटेटिव अप्रोच की ज़रूरत होती है वो है पोस्ट मॉडर्निज़म। तो ये वो अप्रोचेस थी जो कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्चर अपनी मिस्ट्री को जानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और मैं ये बताता चलूँ कि जो भी उसका फ्रेमवर्क होगा, जो अप्रोच भी वो इस्तेमाल करेगा, वही उसका क्वालिटेटिव रिसर्च में तहकीकी मौक़िफ़ होगा, ये रिसर्च स्टांस होगा उसका। मज़ीद जो अहम बात ये है वो ये है कि बहैसियत क्वालिटेटिव रिसर्चर अगर मकसद हमारा सिर्फ फिनोमिनन को जानना है तो हमारे पास ऑप्शन होगा ग्राउंडेड थ्योरी का, हमारे पास ऑप्शन होगा फिनोमेनोलॉजी का, हमारे पास ऑप्शन होगा नैरेटिव एनालिसिस का, और हमारे पास ऑप्शन होगा एथनोग्राफी और केस स्टडी का। तो ये तो थी क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में मुख्तसर सी मालूमात और एक ओवरव्यू। आइंदा आने वाली वीडियो में हम डीपर इंसाइट देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऐसी वीडियो मज़ीद देखने के लिए आप हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमें आप देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह हम इस ईद पर आपके हाथ में कलम और किताब पकड़ा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।